Kita akan go through lah apa yang ada dalam chapter 1. Okay, nampak chapter 1? Nampak? Okay, so tajuk dia, okay, ini adalah untuk chapter 1. Introduction to Measurement and Instrumentation. So, measurement ni apa? Measurement. Ukuran. Ukuran, kita mengukur. So, apa cara kita mengukur. Okay, then instrumentation? Macam penderia, alatan, Alatan menderia. okay. Okay, yang sains ke apa kan. So, saya tak akan baca slide lah. Okay, you boleh baca slide kan. So, I just go through the contents. So, basically dalam topik ini kita akan tengok measurement dan instrumentation, apakah definition, kemudian jenis-jenis measurement, jenis-jenis instrumentation, kemudian units. Units ni pun kita dah belajar kan, unit kan. Unit, kemudian standard of measurement, calibration, then application of measurement and instrumentation. Okay, apakah type of measurement? Okay, sebelum tu ini adalah terminologis ataupun definition. Okay, yang ada yang you boleh baca lah nanti. So measurement tu proses untuk kita mendapatkan bacaan, okay, data tu semua. Dan instrumentation adalah teknologi bagaimana kita nak measure. So kita nak measure, kita kena ada sesuatu kan, kita nak ukur. That's why dia ada teknologi untuk mengukur. Okay. So ini boleh baca untuk electronics. Then calibration. Okay. Kenapa kita perlukan calibrate? Kenapa kita perlu calibration sesuatu alat, peralatan, instrumen? Dulu-dulu guna apa? Guna peralatan di makmal ada tak buat calibration? Ada. Okay. Kadang-kadang saya tengok student saya tak buat sebab dia dah assume lab technician dah buat. Dah siap kan. Memang lab technician akan buat, tapi as a procedure kita kena tahulah bagaimana we calibrate. Contohnya lah you guna oscilloscope ke kan, you have to know how to calibrate. Then kalau sebab kita nak pastikan kita bacaan kita itu tepat lah. Okay. Then calibration is very important lah. Okay, then ini semua perkataan-perkataan je lah yang you boleh baca. Then transducer. Apakah transducer? Transducer ni kita akan belajar dalam chapter 5 tak salah ni, yang lebih details lah. Apa transducer? Transducer chapter 7, 8 Okay, so transducer ni adalah device yang kita convert daripada satu energy to another energy lah. Okay. So di mana transducer ni kita terdiri daripada basic transducer adalah sensor dan actuator lah. So subjek sensor dan actuator ada belajar tak dulu? Ingat tak ada belajar tak dulu sensor apa, actuator apa? Ada sikit-sikit. Asalnya ada kan sensor, actuator. Ingat? InsyaAllah ingat. Ada Okay, sikit. sensors yang detect measure signal, dan actuator tu yang gerak lah, yang actor yang act Then type measurement, so dia ada direct comparison and indirect comparison. Kemudian okay, kalau kita dalam industri ataupun dalam manufacturing, okay, why we need measurement?
Sorry, line sangkut. Tadi sampai mana saya cakap? Y measurement. Y measurement. Okay. Okay, so panjang saya cakap rupanya hilang Okay, so kenapa apa? Okay, kalau ada tak yang pengalaman kerja di industries? Boleh share tak kalau kita apa ada apa orang kata kesilapan berlaku dalam measurement, apa efek dia? Ada siapa-siapa boleh kongsi? Ada tak yang pernah pengalaman kerja, yang pengalaman kerja di industri ke apa-apa yang berkaitan dengan measurement? Ada tak Mungkin yang nak dia kongsi? punya Produk boleh fail Puan. Sebab kalau macam piping, selalu kalau key groove salah dimension, boleh leak piping. Okay, yang lain, thanks Syafiq. Okay, yang lain ada lagi? kalau mixing chemical dalam batch, nanti mungkin chemical tu tak sekata ataupun dia tak mengikut spek lah. Okay, mixing, okay, measure kita nak measure lah ataupun boleh rosak lah kan kita punya campuran tu kan. Ya betul, dia tak betul. Okay, ada lagi? Kita failkan produk yang okey. Produk yang ada kualiti lah kan. Tak, kita failkan produk yang okey. Oh, Macam failkan tu produk yang okey je, tapi okey. kita tak yalah. Okay. So, why soalan ni saya tanya sebab saya ada jumpa lah soalan yang sebelum ni yang macam yang tanya why measurement tu, then you need to elaborate why measurement. Macam tadi lah you explain kat saya tu, you elaborate lah okay, kesan-kesan dia. So contohnya daripada sini kan yang saya bagi apa ni 3 tu you huraikan okay, dengan memberikan example. Okay, boleh? Saya kadang-kadang saya akan sambil-sambil bagi idea lah juga apa untuk test awak tu. Okay, yang penting-penting tu saya beritahu lah. Okay, so measurement, then instrumentation. Okay, kenapa kita memerlukan instrumentation yang betul dalam pengukuran? Agak-agak sebab apa? To maintain quality. Supaya automation boleh berjalan. Jalan. Okay. Automation. Supaya kita dapat bacaan yang betul lah kan. Measure tu kan. Then okay, ini adalah proses process of basic measurement. Kita ada input, okay, kemudian kita ada measurement system, then kita ada observer ataupun tracking control untuk kita mendapatkan value tersebut. Okay, so ini boleh bacalah nanti measurement apa semua ni. Then basic di dalam instrumentation adalah transducer. Okay, so ni nanti boleh tengok lah. Kemudian type of instrument in measurement. Okay, apakah type? Okay, basically kita ada 3. Okay, indicating, recording and controlling. Okay, then ada active and passive. Okay, ada boleh bagi contoh tak apa beza aktif dan pasif?
Maybe active is Modbus, RTU. Passive? Passive mungkin dia raw data like a pH sensor where it measures the millivolt of the, dia akan bagi signal millivolt generated by dia punya chemistry dalam pH sensor. Okay. So, okay, kalau kita belajar active and passive instrument ataupun komponen first kalau passive ni dia direct lah, dia maksudnya direct, yang maksudnya apa yang kita ukur itulah. Okay, bagaimana kalau aktif ni dia ada kena adapt to some other external sources lah yang dia akan mungkin boleh berubah lah. So itu difference lah between passive and active. So dia punya measurement resolution dia pun akan berbeza lah. Okay. So ini adalah contoh-contoh. Kita boleh tengoklah contoh-contoh yang ada. Okay, so ini adalah instrument application guide. Okay, bagaimana kita nak guna instrument tu, apa yang kita perlu lakukan. Ini kalau kita masuk lab lah, praktikal kita kena follow lah. Okay, so unit. Okay, unit ni kita ada beza dua lah, type and magnitude. Okay, so ini ke revision je lah Okay, unit, apa unit-unit yang kita pernah belajar. Okay, unit, kemudian unit SI kan. Ni semua kita dah familiar kan ni semua. Kemudian apa lagi? Kalau ada ni yang kalau foot pound second ni, okay, ada juga guna. Ada setengah company yang guna yang English system. Kemudian standard of measurement. Okay, ada standard of measurement. Ini saya brief je dulu, nanti kita akan go through in the detail lah nanti. Tapi saya tak boleh detail juga sebab kita ada 9 chapter dan saya faham kamu ada student mechanical saya pun tak nak detail sangat ni. Okay, so ni adalah standard of bodies. Then calibration. Okay, yang tadi kita tanya kenapa kita perlu calibrate. Okay, so point-point ada kat sini macam tadi kita dah bincang. Okay, bila kita contohnya ada soalan lah. Okay, calibration, why we need a calibration ke. So macam first kita boleh gunalah kita punya pengalaman yang kita kat lab tu kan, kita tulis why we need a calibration. Then you can take lah this point lah untuk you explain why we need a calibration. Okay, kita nak dalam measurement kita nak guna semua. Kemudian bila kita calibrate, kadang kita tak ni jugalah kita boleh compare lah dengan yang dah ada dalam standard yang dah ditentukan. Kemudian method of calibration. Kalau kat sini dia cakap calibrate standard ni at least 10 times. Adakah awak buat 10 times awak buat 10 kali ke untuk calibrate? Ada 3 kali je kot. Ada tak yang pengalaman calibrate satu instrumen tu berapa kali? Ke sekali je? Depend juga Puan, based on pada proses. Let's say kalau proses tu Muhammad Zaki tak dengar lah awak cakap. Oh tak dengar? Sorry. Dia depend juga Puan. Dia Encik Muhammad Zaki, saya tak dengar suara awak. Okey je Puan, suara Zaki okey. Ni ke tak dengar? Puan dengar tak? Puan? Dengar Dengar kan? Dengar. Kenapa saya ke yang saya yang internet problem ni. Tak dengar. Muhammad Zaki boleh ulang balik tak? Saya tak dengar lah tadi. Puan dengar tak? Kenapa saya tak dengar?
Kejap. Kalau orang lain cakap puan dengar? Cuba Okey, baru dengar. Okey, Mak Zaki semula ulang nak dengar suara. Puan dengar tak? Okey. Okey. Tadi maksud saya kalau pengukuran sebanyak 10 kali tu bergantung kepada proses. So macam sekiranya kita nak measure sesuatu item 10 kali tu maknanya kita measure sebanyak 10 kali dan kita akan averagekan untuk dapatkan bacaan yang paling optimum. Okey. Memang betul kalau macam kita memang selalu kita kita kan tidak dapatkan average kan. Tapi kadang-kadang saya tak buat pun sampai 10 kali. Kadang saya buat 5 kali je. Memang dia berdasarkan jugalah kan. Apa measurement yang kita buat lah kan, betul tak? Betul. So let's say kalau macam satu operation tu dia punya value agak variable. So biasanya macam saya akan calculate data, lepas tu saya akan buat 3 sigma lah. Tapi itu kalau data yang macam banyak variable. So kalau macam dia punya value tu constant sama, so boleh ambil dalam few time je lah. 3 times itulah selalunya kita buat 3 times lah. Paling banyak 5 kali lah kalau yang biasa saya buat kan. Okey, tapi yang penting jangan sekali lah. Yang penting kita dapat average lah kan. Okey, thanks Muhammad Zaki. Okey, ada yang lain nak share dalam calibration for instrument? Internet saya tak apa okey hari ni. Hari ni macam nak hujan lah pula. Okay, so tak ada lagi tentang calibration tu. So yang chapter 1 ni lebih pada itulah banyak penerangan lah yang saya pun takkan baca lah. Ini semua untuk soalan-soalan teori lah banyak kan yang kita nak explain based on pembacaan lah. Okay, so application of measurement and instrumentation. Banyak lah ni saya letak contoh je lah. Banyak kan yang memang dalam kehidupan seharian kita ni sangatlah banyak. Okay, so kadang kalau soalan keluar tu, okay, contoh kan explain two application in industry contohnya. Okay, then you letaklah satu, then you explain, then satu lagi you explain lah. Okay. Next is about okay. So kita dah habis chapter 1 naknya. Chapter 1 ni memang lebih pada revision je, pengenalan daripada perkataan measurement, instrumentation, then dia punya aplikasi dan sebagainya lah. Okay. So nanti saya bagilah contoh-contoh soalan yang awak boleh tengok dan dapat idea lah. Okay. So next lecture kita akan belajar static and dynamic characteristic. Ini pun saya rasa ada belajar dalam subject control kot. Tersilap saya yang lepas, tapi mungkin dah lama lah, tak apalah. Okay, kita akan tengok dalam subject control. Dan chapter 2. Chapter 2 nanti saya akan letak dan sebelum kelas minggu depan saya akan letak juga di dalam author lah, performance of. Saya dah letak sebelum saya nak enablekan lah nanti. Okay, so itu adalah untuk next lecture.